Hello students, how are you? I hope you are good. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Alright, baiklah hari ini kita berjumpa lagi bersama Sir dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Baiklah adik-adik, hari ini kita masuk ke lesson 2, pelajaran 2, Goldilocks and the Three Bears. Dengan tema kita adalah narrative text. Nah, jadi di video pembelajaran ini setelah membuat penjelasan tentang naratif teks. Jadi adik-adik perhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Baiklah, selamat belajar. Naratif teks. Tahukah adik-adik apa itu naratif teks? Nah, naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Naratif teks dapat berupa dongeng, legenda, horor, kisah, dan lain-lain. Oke, berikut ini adalah ciri-ciri naratif teks. Ciri-ciri naratif teks dalam bahasa Inggris yaitu 1. Menggunakan tenses past tense. Yang kedua, menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, yang ketiga, menggunakan conjunction atau kata penghubung. Nah, adik-adik, naratif teks juga memiliki tujuan. Nah, apa saja tujuan dari naratif teks? Nah, berikut ini adalah tujuan dari naratif teks. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur si pembaca mengenai kisah atau cerita. Berikutnya, saya akan memberikan contoh dari cerita naratif teks. Nah, contoh dari cerita naratif teks adalah 1. Goldilocks and the Three Bears. 2. Cinderella. 3. Terjadinya Danau Toba. Dan yang keempat adalah legenda Batu Menangis. Nah, dan lain-lain. Baiklah adik-adik, demikianlah penjelasan singkat Sir tentang naratif teks. Baiklah, selanjutnya kamu buka bukumu halaman 18, page 18. A. Look and answer. A. Lihat dan jawab. Nah, di sini kita menjawab 4 pertanyaan. Nah, jawabannya dari mana? Jawabannya dari gambar yang di atas. Kita perhatikan gambar tersebut agar kita bisa menjawab 4 pertanyaannya. Baiklah, adik-adik. Nah, jadi untuk halaman 18, mari kita jawab bersama. Nah, adik-adik juga bisa mengikuti pengucapan Sir agar adik-adik lebih pintar lagi membaca dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. How many birds do you see? Ada berapa beruangkah yang kamu lihat? Nah, perhatikan pada gambar di atas. Ada berapa beruang? Ya, ada 3 beruang. Pertama, Papa Bears. Kedua, Mama Bears. Ketiga, Baby Bears. Maka jawaban nomor 1 adalah there are 3 birds. Ada 3 beruang. Selanjutnya, pertanyaan kedua. What is the baby bear wearing? Pakaian apakah yang digunakan bayi beruang? Nah, coba kamu perhatikan gambar bayi beruang. Ya, jadi jawabannya adalah the baby bear is wearing a blue t-shirt. Bayi beruang memakai baju warna. Baiklah, pertanyaan nomor 3, number 3. What does the girl look like? Seperti apakah gadis itu kelihatannya? Nah, kamu perhatikan gambar gadis itu yang di sebelah kanan. Nah, dia seperti apakah kelihatannya? Maka jawabannya adalah the girls has hair look like gold. Her name is Goldilocks. Gadis itu
memiliki rambut seperti emas. Namanya adalah Goldilocks. Oke, the last question, pertanyaan terakhir. Number 4. What is she wearing? Apa yang sedang dia pakai? Nah, kamu perhatikan gadis tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah she is wearing blue dress. Dia sedang memakai gaun warna biru. Nah, selanjutnya adik-adik, kamu perhatikan cerita berikut ini tentang Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there was a little girl named Goldilocks. She had long, curly blonde hair. One day, she went for a walk in the forest. Pretty soon, she came upon a house. She knocked, but no one answered. She then walked right in. On the table in the kitchen, there were 3 bowls of porridge. Goldilocks was hungry. She tasted the porridge from the first bowl. Ouch! This porridge is too hot! She exclaimed. So she tasted the porridge from the second bowl. Ow! This porridge is too cold! She said. Then she tried the third bowl. Ah, this porridge is just right. She said happily, as she ate it all up. After eating the porridge, she walked into the living room, and she saw 3 chairs. Goldilocks sat on the first chair. Oh no, this chair is too high. She exclaimed. So she sat on the second chair. This chair is too high too. She whined. So she tried the last and lowest chair. Ah, this chair is just right. She sighed. But just as she sat down on the chair, it broke into pieces. Oops! Said Goldilocks. Goldilocks then went upstairs. She went into the bedroom. She saw 3 beds in the bedroom. I'm so sleepy. Goldilocks yawned. She lay down on the first bed. Oh no, this bed is too hard. Said Goldilocks. She tried the second bed. Oh no, this bed is too soft. Said Goldilocks. Then she lay down on the third bed. Ah, this bed is just right. Sighed Goldilocks. She then fell asleep. As she was sleeping, the 3 bears came home. Someone's been eating my porridge, growled Papa Bear. Someone's been eating my porridge, Said Mama Bear. Someone's been eating my porridge, and it's all gone. Cried Baby Bear. Then the 3 bears went into the living room. Someone's been sitting in my chair, growled Papa Bear. Someone's been sitting in my chair, Said Mama Bear. Someone's been sitting on my chair, and now it's broken. Cried Baby Bear. Next, the 3 bears went upstairs. Someone's been sleeping on my bed, growled Papa Bear. Someone's been sleeping on my bed too, Said Mama Bear. Someone's been sleeping on my bed, and she's still there. Shouted Baby Bear. Just then, Goldilocks woke up and saw the 3 bears. She was scared. She screamed. Help! Then she jumped off the bed and ran out of the room. Goldilocks ran down the stairs, opened the door, and ran back into the forest. Nah, setelah kalian mendengar cerita tentang Goldilocks and the Three Bears, nah selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan halaman 19 dan 20. B. Listen and tick. B. Dengarkan dan memberi tanda checklist. Nah, caranya kamu memberi tanda checklist pada gambar jika gambar tersebut ada diucapkan dalam cerita yang baru saja kita dengar. Jadi jawabannya berasal dari cerita Goldilocks and the Three Bears. Nah, sebagai contoh, nomor 1, girls. Nah, dalam cerita tersebut ada diucapkan atau disebut girls. Maka kita beri tanda checklist pada gambar girls.
Nah, demikianlah selanjutnya mengerjakan tugas di halaman 19 dan 20. Nah, adik-adik selamat mengerjakan. Terima kasih.